bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Aleluya, qué bueno que están aquí. I'm glad you guys are here. Y yo lo que he aprendido es que nada es casualidad. And what I have learned is that nothing is casualty. Todo está orquestado por Dios. Everything's orchestrated by God. Y hay un fenómeno que está sucediendo en todo el mundo ahorita. And there's a phenomenon that's happening in all the world right now. Un despertar del espíritu. An awakening of the spirit. No una vida religiosa, Not a religious life, sino un despertar del espíritu. but an awakening of the spirit. Dios es espíritu. God is a spirit. Y eso está sucediendo en todo el planeta Tierra ahorita. And that's happening in all the earth Porque son planes de Dios. because they're God's plans. Por ejemplo, For example, todos estamos aquí porque creemos en Jesús. we are here because we believe in Jesus. Estoy hablando del Cristo que la Virgen María dio a luz. I'm speaking about the Jesus that Virgin Mary gave to live. ¿Sí? La To birth. venida de Jesús, The coming of Jesus tanto al vientre de María, as Mary's womb fue proyecto de Dios. was God's project. Aleluya. Hallelujah. Eso no lo proyectó ninguna organización. No organization programmed that. Eso lo planeó Dios. God planned that. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, God so loved the world that he gave his only begotten Son, para que todo aquel que en él crea no se pierda, so that all those that believe will not perish, sino que tenga vida eterna. but have eternal life. Y quiero recordarte que la eternidad no empieza And I want to remind you that eternity doesn't cuando start tú llegues al cielo. when you go to heaven. La eternidad está aquí en la tierra Eternity is here on earth, y traspasa la vida. and it goes through life. Amén. Amen. El proyecto de Dios God's project fue tan perfecto, was so perfect ¿sí?, que Jesús fue a la cruz. that Jesus went to the cross. El proyecto de Dios era que Jesús viniera The project of God was that Jesus would come a rescatar lo que se había perdido. to rescue that was lost. Tal vez tú sepas eso que estoy hablando, You might know what I'm speaking about, pero si te fijas y pensamos cómo es que vive la humanidad actualmente, but if you realize and if you think how humanity is living right now, es una vida que no concuerda al plan de Dios. it's a life that doesn't come in accordance with God. Jesús vino a darnos vida, God came to give us life, pero una vida but a life no física, not physical, sino vida espiritual, but a spiritual life, para que nosotros tuviésemos so that we may have una vida a life integral, that's integral, espiritual, spiritually, mental, mentally, emocional, emotionally, física, physically, financiera y en financially, todos los aspectos. and in all aspects. Pero nosotros nos hemos dado a la tarea But we have given ourselves the homework a privar nuestra ideología to deprive our ideology y sujetar nuestra manera de pensar and subject our way of thinking a que Dios piense de esa manera. so that God may think that way. Y yo he descubierto en la palabra de Dios, And I have discovered in the Word of God, si no tiene Biblia, ahí pueden conseguir una frente de su if you don't banca. have a Bible, you should find one right in front of you. En Juan 14:6, In John 14:6. aleluya. Hallelujah. Quiero darle la cordial bienvenida a aquellos que nos siguen en redes sociales, I want to welcome those that are watching through social media, aquellos que nos están escuchando en Radio Vital, those that are watching through Radio Vital y or para los que listening. no saben, es una radio 24 horas, And for those that don't know, that's a radio that is 24 hours con locutores en vivo. with live speakers. Jesús le dijo a un hombre muy poderoso de su tiempo, Jesus told a very powerful man in his time que lo fue y lo visitó de noche. that he went and visited him at night. ¿Qué necesito para entrar al reino de los cielos? What do I need to go into the kingdom Esa fue of la heaven? pregunta que le hizo Nicodemo a Jesús. That's the question Nicodemus asked O Jesus. sea que lo de la ley sabían de la Therefore, vida eterna. the ones from the law knew about the ¿Qué eternal life. necesito? Dijo, para entrar He says, what do I need to al enter reino. the kingdom? No dijo, ¿qué necesito para seguir en una religión? He didn't say, what do I need to continue in a Y cuando religion? Jesús vino, dijo, arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. And when Jesus came, he said, repent for the ¿Cuántos kingdom saben of the que un Lord is reino close. constituido aquí en la tierra tiene su propio gobierno? How many of you know that when a kingdom is constituted here on earth, El has its own reino de government? Dios tiene su gobierno. The kingdom of God has its own Y government. tenemos que vivir, si creemos en Él, And we have to live conforme a su gobierno, if we believe conforme a su cultura, in him according to his, para que tú puedas vivir la vida que Él vino a darnos. so we can live the life that he came to Nadie give us.
Nadie puede pensar que el reino de Dios es democracia. Nobody can think that the kingdom of God is democracy. Lo que opine quien opine sale sobrando. Whatever anybody has an opinion about Jesús it. dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesus says, I am the way, the truth, and the life. En Juan 14, In John 6 14, dice la 6, escritura, the word says, yo soy el camino, la verdad y la vida. I am the way, the truth, and the life. Nadie viene al Padre si no es por mí. No one comes to the Father except through me. Estás hablando del creador del universo. We're speaking about the creator of the universe. Estás hablando con aquel que en el principio, si usted lee en Génesis 1, dice, en el principio creó Dios los cielos. We're speaking about the one that was in the beginning. If you read Genesis, it says, I created the heavens. Estamos hablando de alguien que estaba antes del principio. We are speaking about somebody who was before the beginning. Es un Dios omnipotente. He's an omnipotent God. ¿Sí? Así que todo lo que tú quieras en tu vida So everything that you want in your life, se puede vivir you can live it siempre y cuando esté de acuerdo con Dios y su palabra. if it's in accord and in agreement with the Word of God. Diga gloria a Dios. Say glory to God. Por eso es muy importante que nosotros nos demos cuenta That's why it's very important that we realize que nadie viene al Padre si no es por mí. that nobody comes to the Father if it's not through me. Tú puedes creer en Jesús, You can believe in Jesus, pero no aceptarlo but not accept Him como Señor, as your Lord, como Salvador. as your Savior. ¿Por qué? Why? Porque si tú aceptas Because you accept a Jesús como tu Señor Jesus as your y Lord tu Salvador, and your Savior, ¿sí? Vas al Padre. then you go to the Father. Y aceptar no es hablar y decirlo. And accepting is not just to say and speak it. Aceptar es creer con el corazón, To accept is to believe with your heart, no con la cabeza. not with your head. ¿Por qué? Why? Porque con el corazón se cree para justicia. Because with your heart you believe for Diga righteousness. justicia. Say righteousness. ¿Sabías que por qué existen tantas ideologías? Do you know why there are so many ideologies? Por estar buscando la justicia de Dios. Because everybody's looking for the righteousness of Todos God. quieren un consuelo de Dios. Everybody wants to be heading for God. ¿Por qué? Why? Porque todas las personas que vivimos aquí en la tierra queremos vivir bien. Because everybody who lives here on earth wants to live well. Queremos vivir en paz. We want to live in peace. Queremos vivir felices. We want to live happy. Y sin embargo, And even though todos corren a diferentes ideologías. everybody runs to different ideologies, Porque están buscando because they're looking for algo que Dios hizo en el hombre original. something that God did in the original man. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. God said, let's make man to our image. Aleluya. Hallelujah. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, God said, let's make man to our image, conforme a nuestra semejanza. according to our likeness. Nosotros tenemos We have en el corazón in our hearts una necesidad. a need. Aunque tú no conozcas a Dios, Even you might not believe or know God, quieres paz, you want peace. quieres paz. You want peace. Esa es la búsqueda de toda la humanidad. That's the search of our humanity. Y aquel que no tiene a Cristo en su corazón, And those that do not have Christ in their hearts, busca paz de una manera diferente. they look for peace in different ways. Pero es una paz temporal cada vez. But it's a temporary peace. Una puede ser, la más común es el alcohol. The most common one can be alcohol. Cuando se quiere reír a alguien When somebody wants y to no laugh conoce a Dios, and they don't know God, lo ocultan en un festejo they discard it in a party, disguise it. y de esa manera And that way, descansan. they have peace. Es un descanso, It's a peace. es un escape. It's an escape. Hoy en día tenemos Nowadays we have lo que es el medicamento. what we have medication. Ha sido por muchos años It has been for many years una manera a way de traer paz. to bring peace. No es que son los nervios, It's not being nervous. no es que mi cuerpo, No, it's not your body. es el estado del corazón. It's the state of your heart. La droga comercial, Commercial drug ¿sí? Que no difiere nada de la que no es comercial. doesn't give anything to the one that's commercial. Es una fuga, It's an escape, queriendo buscar paz. wanting to look for Así peace. que en todos los sentidos, todas las organizaciones, ideologías quieren paz. So in all senses and all ideologies, they all No want tenemos peace. que hablar mal de ninguna, todos están buscando lo mismo. We don't have to speak bad of any of them. Pero They're all looking solamente for the uno same dijo, thing. yo soy el camino.
But only one said, I am the way. Y es el único que ha resucitado de todo líder en el mundo. And that's the only one that has risen or resurrected Y from our ese world. Dios que yo estoy hablándote ahorita And that God that I'm speaking to you about today está vivo. is alive. Cristo está vivo. Christ is alive. Cristo no está muerto. Christ is not dead. Es el único libro, la palabra de Dios, It's the only book in the Word of God que es inspiración de Dios. that's inspired by God. Porque Dios habla a través de la palabra de Dios. God speaks through the Word. Y lo hermoso que nadie te puede convencer a hacerlo. And the precious thing is that nobody can convince you to do it. Existe la tercera persona de la Trinidad, The third person of the Trinity que es exists, el Espíritu Santo. which is the Holy El Spirit. único que puede convencer en tu espíritu, He's the only one that can convince you No a in la your spirit, cabeza. not in your head, a tu espíritu, to your spirit, ¿sí? Que Dios that God es fiel, is faithful, que Dios es real, that God is que real, Dios te está hablando a ti directamente al corazón. that God is speaking to you directly to your Es heart. la función que tiene la persona del Espíritu Santo. That's a function that the person of the Cuando Holy Spirit Jesús- has. Cuando Jesús dijo a los apóstoles, When Jesus said to the apostles, les conviene que yo me vaya, it's better off that I leave, porque cuando venga el Consolador, because when the counselor comes, te va a convencer. he will convince you. Diga convencer. Say convince, Es la persona del Espíritu Santo. the person of the Holy No existe Spirit. ningún predicador en la tierra, No preacher on earth exists, llámese como se llame, no matter what their name que are, pueda sustituir al Espíritu Santo. that can substitute the Holy Spirit. El Espíritu Santo es Dios. Holy Spirit is God. Y Jesús dijo, yo me voy, pero os dejaré aquí en la tierra el Consolador. Jesus says, I am leaving, but I'm going to leave you here, the Santo. Holy Spirit on Es la earth. persona más hermosa que pueda existir. The most precious person that could exist. Ahora, tienes que darte cuenta que es un espíritu, Now you have to realize that it's pero a es una spirit, persona. but he's a person. En la dimensión espiritual, Dios hizo posible que un espíritu In the spiritual dimension, God made it possible that a spirit viviese dentro de ti. would live inside of you. Cuando tú recibes a Cristo When you receive Christ y lo permites que Él sea el Señor de tu vida, and you allow him to be the Lord of your life, que sea el Rey de tu vida, to be the King of your life, el Espíritu Santo viene a ti the Holy Spirit comes to you. y Él es el que se va a encargar de instruirte a ti, And he's the one that's going to be in charge of instructing you, de que la verdad de Dios sea tu verdad. that the truth of God be your truth. Esto no se trata de manipulación. This is not about manipulation. Esto no se trata de controlar a las personas. This is not about controlling Eso anyone. se trata de plena libertad. This is called freedom, ¿Por qué? fullness and freedom. Porque Why? a eso vino Jesús, That's why Jesus a came, darnos libertad. to give us freedom. Todas aquellas personas que estaban sin Dios All those people that were without y sin God esperanza and without hope, estaban literalmente muertas espiritualmente. they were literally dead spiritually speaking. Y todos los que hemos dado ese paso de fe And those that have taken that step y of hemos faith creído que Jesús es nuestro Señor, have believed that Jesus is our Lord, recibimos al Espíritu Santo. we have received the Holy Spirit. Cada quien con su genio y con su carácter. Everybody with their own character. Todos veníamos We were all en áreas diferentes mal. we had different areas that were wrong. Y el único que ha hecho posible el cambio And the only one that has made that es change el Espíritu Santo. is the Holy Spirit, Porque abre tu entendimiento espiritual. because he opens your spiritual understanding. La Escritura dice The word says, que de modo que si alguno está en Cristo, therefore, if you are in Christ, es nueva criatura. you are a new creation. Las cosas viejas, The old things have he aquí passed. todas hechas nuevas. All have been made new. ¿Sí? La nueva criatura, The new creation, uno que nace de nuevo. one that's born again. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. And Jesus told Nicodemus, the one that has not born Y again, para que cannot tú enter the entres kingdom a of ese heaven. reino, a esa dimensión, And if, in order for you to enter that dimension, necesitas que Jesús sea tu Señor. you have to have Jesus as your Lord. Ahora, alguien pudo haber llegado a la iglesia y haberse quedado ahí en la puerta, Somebody could have came to church and stayed at the door, pero no estuviera con la atención que tienes ahorita porque te viniste hasta acá está enfrente. but you wouldn't have the same attention as if you were to come in the door. Eso significa entrar al reino de los cielos. That means to walk ¿Qué into hay the kingdom dentro of del reino de heaven. los cielos? What's inside of the kingdom of heaven? ¿Qué hay todo beneficio que es tuyo? It's all the benefits that belongs to you. Y vemos que el principal beneficio que hay para tu vida And we see that the principal benefit that is for your life es la justicia de Dios. is the righteousness of God. Diga justicia. The righteousness. Fíjense bien, la justicia significa la capacidad The righteousness means the capacity
de estar en su presencia Of- ante Dios being in his presence upon God sin conciencia de culpa. without having a guilty conscience. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, puedes decir amén. If you have Christ in your heart, you can say amen. Una vez más, One more time. justicia significa la capacidad de estar en su presencia de Dios Righteousness means to have the capacity to be in front of God sin conciencia de culpa. without having a guilty conscience. ¿Qué es lo que hace pedazos a una persona? What is it that ruins a person? Ser culpable, Being guilty, la condenación, condemnation, el no soy digno. the word I'm not worthy. Pero una vez que tú tienes But once you have a Cristo en tu corazón, Christ in your heart, la justicia tuya your righteousness viene a ser Él en persona. becomes him in person. Él paga el precio por ti He pays that price for you para que tú seas libre. so that you can be free. Y la Escritura nos dice And the word que no says existe condenación alguna that there's no condemnation para el que está en Cristo Jesús. for those that are in Christ. ¿Cuántas condenaciones hay? How many Pero condemnations? sin embargo, But even though a veces pasamos situaciones difíciles una vez que somos cristianos. we go through difficult situations, even though we're Christian, Y hay una vocecita dentro de ti que se llama conciencia, and there's a little voice inside of you that's your conscience que te comienza a hablar. that starts speaking to La you, regaste, saying, you messed up. hiciste esto mal. You did this wrong. Aleluya. Hallelujah. No creo que nomás a mí me pase. I don't think it just happens to me. Esa vocecita That little voice es la conciencia is your conscience de condenación. of condemnation. No, ya Dios no te ama. No, God doesn't No, love ya tú you. estás reprobado. No, you're reproved. Tú eres hijo del diablo ya. Mira lo que hiciste. No, you're a child of the devil. Look at what you did. ¿Sí entiendes? Do you understand? Aleluya. Hallelujah. Tú ya no vas a poder superar tu vida. You're not going to be able to overcome Oye your lo que voy a life. decir. Listen to what I'm going to say. La pobreza es espiritual. Um, poverty is spiritually. Dices tú, ¿y qué tiene que ver esto? And you say, what does that have to do Pues, with it? Tú estás pensando en el dinero. Because you're thinking in the money. Pero realmente la pobreza no es solamente dinero. But in reality, poverty is not just money. Pobre es no valorar lo que Dios dice. Being poor is not valuing what God Eso es says. ser pobre. That means to be poor, No darle valor. not giving it value. Yo comencé a agarrar 10 Biblias. I started grabbing 10 Bibles. A ver, ¿qué dice esta? 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 Let's see, what does this one say? What does that one say? What does this one say? Y What era does that one say? semejante todas las Biblias, And diferentes traductores. They all had different translations. Pero llegaba un momento But a moment came donde venía una convicción a mi espíritu where a conviction came to de my lo que Dios spirit estaba diciendo en ese versículo. of what God was saying on that verse. ¿Sí? Y me enseñó que la pobreza And he showed me that being poor es que una persona no valore is that a person does que not el Dios value vivo te está hablando. the living God that's speaking to ¿Por you. qué? Why? Porque el corazón se ha convertido en roca, en piedra. Because the heart has No become a rock. permites que entre, que el Espíritu Santo trate contigo. You don't allow the Holy Spirit to work in you. Yo le he dicho a personas, I've told people, allá tú en tu vida privada solo habla con el Espíritu Santo you in your private life, you can speak to the Holy y Spirit dile, yo necesito tu ayuda. and say, I need your help. Me recuerdo una vez que le dije a un funcionario, un banquero, I remember I told the person who works at the bank, todavía no vivía yo aquí en Estados Unidos, I didn't live here in the United States yet. y me dice, oye Eduardo, yo tengo una esposa muy fanática, mano. And he said, Eduardo, I have a wife that's very fanatic. Habla en lengua, She speaks in tongues, siempre gloria a Dios, always glory to God, ¿sí? Siempre dependiendo de Dios. always depending on God. Cualquier cosa que vamos a hacer siempre dice, espérate, vamos a orar a Dios. Whatever thing that we're going to do, she says, wait, let's pray to God. Y este empresario, este banquero, And this bank person, me dice, yo no creo en ese rollo del Espíritu Santo. he says, I don't believe all that about the Holy Spirit. Le dije, ¿sabías tú que Dios dejó para él exclusivo Did you know that God left exclusively tratar con sus hijos to the Holy Spirit for him to work por with his medio del children Espíritu Santo through the Holy Spirit para que no lo manipule ningún hombre? so that no man can manipulate him? ¿Qué tenemos ahorita? What do we have right now? Miles de gente manipuladas por organizaciones, Millions of people being Por manipulated by hombres. organizations, by men, títeres.
puppets. Hacen lo que los rituales dicen. They do what the rituals tell them to do. ¿Por qué? Why? Porque hay pobreza espiritual. Because there's spiritual poorness. Hasta que Jesús viene y es el Señor de su vida. Until Jesus comes and He's the Lord of their lives, Cambia todo. everything changes. Y le dije a este hermano cristiano, And I told this brother that was Christian, al banquero, le digo, mira, nadie te va a poder convencer, hermano. I told him, nobody's going to be able to convince you, brother. Solamente te va a convencer el Espíritu Santo. Only the Holy Spirit's going to convince you. Y recuerdo que me dejó en mi casa y él se fue. I remember he dropped me off at home and he left. Y yo cuando él se bajó, yo le dije, Señor Jesús, And when I got off, I told him, Lord Jesus, yo sé que él te va a preguntar que te muestres a él. I know that He's going to ask you for you to prove yourself to Him. Y él era un cristiano de tradición, And he was a traditional yendo a la Christian. iglesia por años, That he was going to church for years, siguiéndole el rollo a su esposa. continuing to follow his wife. Pero, ¿qué sucedió? But what happened? Sucedió que mientras él caminaba a su casa en el carro, What happened while he was going home in his car, hubo una explosión there was an explosion divina. that was divine. ¡Pum! La presencia del Espíritu Santo se manifestó dentro de ese carro. The presence of the Holy Spirit was manifested in his Y ese car. hombre no pudo manejarse, tuvo que parar a llorar. That man could not drive anymore. He had Y to él stop to the sabía side que era and el cry. Espíritu Santo obrando en él. And he knew it was the Holy Spirit working in him. ¿Sí? Al grado que llega por su esposa y le dice, quiero que salgas conmigo, quiero hablar contigo. ¿Qué tienes, Manuel? Tú súbete, vámonos, necesito hablar contigo. He got there and he wanted his wife to get in the car. So the wife would say, "What's wrong with you?" She Y says, se "Don't worry fue about a it. Get in the car." Se fue a un lugar, un drive-thru, donde te sirven refrescos y todo en el auto, sin bajarte. They went to a drive-through where they serve you on the window. Y resultó que en México es muy común, aquí son más diferentes, pero allá hay muchos, no son homeless, son alcoholitos que andan en la calle, hombres que siempre andan borrachos. In Mexico, it's more common that you see a lot of men that are drunk. Si has ido para allá te has dado cuenta, ¿no? Que andan ahí If en la you've been there, you calle could see them in the streets, pidiendo dinero y asking andan for money. alcoholizados. and they're all alcoholics. Y en diferentes lugares le decimos diferentes. In different places, we call it En differently. unas partes le dicen tigritos, In an area, they call it. teporochos. Tienen muchos títulos. They have different titles. Y llega un teporocho, un tigrito, un bebedor, un borracho, And then one of those drunken persons comes y se agarra de la ventana donde estaba la esposa, al lado de la esposa. and he goes on the side of the wife's side and grabs onto the window. Y Manuel abrazó a su esposa para que el hombre no fuera a hacer algo a su esposa. And Manuel, the guy, reached over and hugged his wife so the man wouldn't do anything to his Pero wife. tentó la mano de él But he touched his hand, y dice, la esposa y Manuel dicen que literalmente este hombre salió volando. and the wife and Manuel said that this guy literally flew. Recibió una descarga del cielo el hombre. He received a discharge from ¡Bum! heaven. Cayó. He fell over. Lo insólito fue que se levanta este hombre The most weirdest thing was that this y man llorando got le up dice, tengo tantos años queriendo dejar de tomar. and crying. He said, "I have so many years Y trying ahorita to estoy stop, totalmente drink. libre. and I'm totally free." Eso es lo que hace la persona del Espíritu Santo. That's what the person of the Holy Spirit does. Me recuerdo en nuestra experiencia cuando iniciamos la iglesia, I remember in our experience when we initiated church, había un hermano que tenía mucha compasión por gente así aquí. there was a brother that had a lot of compassion for people here. Freddy, ¿tú recuerdas Freddy? Freddie, do you remember Freddie? Mi hermano Freddy se Brother encontró Freddy. afuera del hotel porque nuestra iglesia era un hotel. Our church used to be at the hotel on the side. Y Freddy se encontró uno de esos que andan a tigrito, pero en inglés, And Freddie found one of those little pero era tigers. un alcoholito, pues. But he was an alcoholic. Y Freddy le dijo, vente a la iglesia, vamos. Y lo metió. And Freddie said, come to the church, come to the church. And he Y él brought se him in. sentó con él, And he lo sat with atendió, him. pues, como compasivo por una persona que está viviendo bajo las garras del demonio. He was compassionate towards that person. Y resultó que el hombre oyó toda la predicación. And the man sat and heard all the Oramos por teaching. él We prayed for him, y se fue. and he left.
Al siguiente servicio, ¿te acuerdas? The next service, Siguiente viene, comes, se sienta enfrente, sits in the front, pero irreconocible, hermano. but he was unrecognizable. Yo no lo conocí. I didn't recognize him. ¿Qué tiene este? Me dice Ferdy, ¿sabe quién es ese? Freddie said, "Do you know who that person is?" Es el del domingo pasado que entró todo el colito. He's the one that was here last Sunday that was all drunk. Un problema de su vida lo golpeó. A problem in his life hit him, El diablo aprovechó and the devil took advantage, y se fue al alcoholismo. and he went towards being an alcoholic. Era un empresario. He was a businessman, Y pasó conmigo y me dijo, vengo a despedirme. and he came up to me and he says, "I'm here to say goodbye. He despertado. I have woken up Voy a regresar con mi esposa, I'm mi gonna go back casa, with- mis hijos. to my wife and my children and my home." Esa es la iglesia verdadera, That's a true church, la que el Espíritu Santo edifica. the one the Holy Spirit edifies, Y la edifica dentro de tu corazón. and he edifies it inside your heart. Sé que el tiempo es muy poquito el que me queda, I know my time is very pero te little voy a what's left, repetir. but I'm going to repeat to you. La justicia significa la capacidad de estar en su presencia de Dios sin condenación. The righteousness of God is to be, your conscience is to be in the presence of God without condemnation. El sentimiento de culpa es lo que acarrea a mucha gente en momentos críticos. The feeling of being guilty is what takes a lot of people. Gente que murió por mi culpa, People that died for my fault. se fue de mi casa por mi culpa, They left my home because me it was my abandonó fault. por mi culpa. They abandoned me because of my fault. Sí. Por mi culpa y por mi Me, culpa y me, por mi me, grande my culpa. fault, my No, fault, my fault. No. ¿sí entiende? Do you understand that? Dios vino a librarnos de esa vida, God came to free us from that life. tomando el lugar Él de ser justicia para ti, para mí. Him taking the place of making righteousness for you and I. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, If you have Christ in your heart, yo te invito I invite you a que nunca permitas la condenación en tu vida. to never allow condemnation in your life. ¿Por qué? Why? Porque Jesús pagó ese precio total. Because Jesus paid for that total price. Diga total, Say total, para que tú seas libre. so that you can be free. Ahí en en Romanos 1:17, y con eso vamos a despedirnos. Romans 1:17, and with that we're going to Si lo tienes, be dismissed. We es have muy it. importante leerlo, que no te digan, que no te cuenten, It's very important to read it, not for them to tell you, porque a lo mejor te mienten. because they might lie to you. Amén. Amen. Esto es lo más poderoso que hay. This is the most powerful thing there El is, Evangelio. the gospel. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. The gospel of our Lord Jesus Romanos Christ. 1:17. Romans 1:17. Mira lo que dice la Escritura. Look at what the word says. Porque en el Evangelio, For in it, ¿qué es el Evangelio? what is the gospel? La palabra de Dios. The word of God. Y cuando yo me convierto, When I was converted, mi madre y mi casa, todos vivíamos de la misma iglesia católica, ¿no? my mom and my whole home was all Catholic, Pero el Espíritu Santo obró en mí but the Holy Spirit worked in y me, me hizo ver las cosas diferentes. and He made me see things differently. Y comencé a entender And I started la understanding diferencia the difference que tiene una persona que ama a Dios, of a person who loves God pero no lo conoce. but doesn't know Him. Tú no lo puedes conocer con el cerebro, You cannot know Him with your porque head, vas a conocer tu religión, pero no vas a conocer al autor de la vida. because you're going to know your religion, but you're not going to know the author of life. Esa es una big difference. Eso, that es una gran diferencia. ¿Entendió? Did you understand? Dice la Escritura, And the word says, porque en el Evangelio, for in the gospel, amén. amen. Ahora le dije a mi mamá, saque la Biblia. I told my mom, bring out your Bible. Recién convertido yo. It's as soon as I was converted. Le digo, ¿usted trae una Biblia católica? You have a Catholic Bible? Y yo traigo una de unos monjes católicos. And I have one from some monks, Catholic monks. Porque la Reina Valera, esta Biblia, Because the King James Bible, hicieron la traducción unos monjes some monks were the ones that católicos. translated it. Gracias a Dios por ellos. Thank God for them. Le digo, ¿y usted trae una Biblia que se denomina
católica and you have a Bible that is being dominated as in being Catholic, y yo traigo una Biblia de aleluya. and I have a Bible that's from the Hallelujahs. Pero quiero que la lea junto conmigo la suya y yo leo la mía. I want you to read yours, and I'm going to read mine. Y leímos este And versículo. we read this verse. Dice la escritura, And the word says, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. for in the gospel the righteousness of God is revealed from faith to faith, as is written, but the righteous one will live by faith. Necesitas estar en la frecuencia de Jesús para saber que tú eres justo, You need to be in the frequency of Jesus so you can know that you are righteous, porque ahora tu vida está en Él. because now your life is in Him. Amen. ¿Entendió? Did you understand? Aleluya. Hallelujah. ¿Te fijas eso? Do you see that? Sí. Y le digo a mamá, vuélvelo a leer. And I told my mom, read it again. Y yo lo volví a leer. And I read it again. Y me decía, pero no hay nadie injusto más que Dios. But she said, there's nobody righteous but God. Porque tú no quieres aceptar que estás en Cristo. I told her, because you don't want to accept that you are in Christ. Esa es la salvación. That's salvation. Cuando tú aceptas estar en Cristo. When you accept to be in Cuando tú Christ. aceptas vivir en Cristo. When you accept to live in Christ. Sí, ya no vives tú. It's no longer you that Es lives, Cristo viviendo en ti. but Christ in you. Y dice la escritura aquí. And the word says, Sí. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. for in the gospel the righteousness of God is revealed. ¿Te fijas? You No see dice it? se sabe, It doesn't say you know it. se dice se revela. It says it's revealed. ¿Qué es una revelación de Dios? What is the revelation of God? Es el Espíritu Santo poniéndote en tu espíritu la verdad. It's the Holy Spirit putting in your spirit the truth. Se revela por fe It is revealed by faith y para fe. and for faith. Diga por fe For faith y para fe. and to faith. Pero necesita el Espíritu Santo haber actuado en tu espíritu. But the Holy Spirit needs to have worked in your spirit. Porque si no hay revelación, Because if there's no revelation, no puedes vivir. then you can't live that way. Podrás saber lo que dice, You may know what it pero says, si el Espíritu Santo no te revela, tú vas a seguir condenándote. but if the Holy Spirit doesn't reveal it, then Oh, you're going to keep Yo soy condemning yourself. culpable, soy mal marido, Oh, soy I'm mal guilty, esposo, I'm a soy bad mal hijo. wife, I'm a bad son, I'm a bad No. husband. No. Cristo dijo, no, ese es el sistema que provocó el diablo con la caída de Adán. Christ says that, no, that's a system that the devil provoked with the fall of Adam. Pero por un hombre entró el pecado que era Adán. But through one man, sin came, which was Adam. Pero por un hombre entró But through another man la entered justicia de Dios, la the salvación. righteousness of God, salvation. Hay gente que cree más en el dolor, en el sufrimiento, en el fracaso, que en la victoria que tenemos en Jesús. There's people that believe more in the what? Failure than the Ujú. righteousness that we have in Christ. Pero es tu decisión este día. But it's your decision today. Yo te invito I invite you a que te des cuenta for you to realize que en el Evangelio, that in the gospel, el Evangelio que tengas en tu Biblia que tú tengas, lee los Evangelios. the gospels that you have in whatever Bible you Sí. have, read the gospels. No importa la Biblia que tengas. It doesn't matter what Bible you Tú have. nomás date cuenta que es un documento legal. Just realize that it's a legal document Porque es de un gobierno. because it's from La a Biblia government. no es de una organización. The Bible is not from an organization. La palabra de Dios The Word of God es del gobierno de Dios. is from the government of En God. otras palabras, In other words, esta es la constitución del cielo. this is the constitution of heaven. Así de sencillo. Simple as that. Y Él dice, And he says, lo que yo digo, what I say, lo puedes hacer en la tierra you can do it on earth como en el cielo. as it is in heaven. Ay, no puede ser eso. But that can't be ¿Y true. por qué dice, hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo? Then why does it say, let it be his will on earth as it is in heaven? Sencillo. Right? ¿Por qué mucha gente no lo vive? Why many people don't live that? Por no vivir en la justicia. For not living in the Porque righteousness. Cristo no vive en ellos. Because Christ doesn't live in them. Porque aún lo controlan las emociones, Because all the emotions are controlling them. la conciencia de pecado. The consciousness of being in sin. Si tú la riegas, yo la riego. If you fail or Mira. I fail, ¿Qué hice antes de subirme al púlpito contigo? what did I do before I got up on the pulpit with you? Pedí perdón. I asked for forgiveness. Hice algo que la ofendí. I did something that Pero yo no me offended puedo her. subir aquí But I cannot get up here en mi culpa con algo. in my fault with something guilty. Y Dios no me llamó a comprenderla a ella, sino a amarla. God didn't call me to comprehend her, but to love her.
y si voy a vivir la realidad de Dios, if I'm going to live the reality of God, tengo que ser honesto con Dios. I have to be honest with God. Y si estás llamado tú también a vivir igual. And you are called to live the same way. Ay, no, nadie se dio cuenta. Dios todo lo ve, Dios Oh, todo lo nobody sabe. realized. God knows it all. God knows. Nadie puede engañar a Dios. You cannot Diga gloria a deceive Dios. God. Say glory to God. Entonces vemos claramente, And we see clearly, mas el justo por la fe vivirá. how the righteous by faith will live. ¿Sí? ¿Quién es el justo? Who is the righteous one? Aquel que nació de nuevo. Those that were born again. ¿Quién nació de nuevo? Who was born El again? que acepta a Cristo como su Señor y su The Salvador. one that accepts Christ as the Lord and Savior. Este está sellado con el Espíritu Santo. That is sealed with the Holy Spirit. Ese es perfecto. That is perfect. ¿Sí? Y muchas veces por las religiones, por no aceptar la justicia, And many times the religions, for not accepting the righteousness, te ponen penitencias por tus actos. they give you Penitencias, ¿cómo se dice en inglés? Castigos. they Te hacen sentirte culpable. make you feel guilty. ¿Sí? ¿Por qué? Why? Porque no han aceptado ser la misma justicia. Because they have not accepted to be the same righteousness. Segunda de Corintios 5:17, no vayas a ella, pero anótalo. 2 Dice, Corinthians De modo 2:17. de que si alguno está en Cristo, Therefore, if you are in Christ, nueva you are criatura a new es. creation. Las cosas, All that old viejas, things have he passed. aquí. All are made new. Ahora, Dios nos trae a un reino de santidad, integridad. God brings us to a No porque kingdom. tenemos la misma justicia en Cristo Jesús, me des pasaporte para portarme mal, o hacer lo que yo quiera. Not ¿no? because I have a passport of righteousness, I'm going to start behaving wrong, Sino para vivir libre. but to live free. No hay como dormir en paz. Not like sleeping in peace. No hay como levantarte en paz. Not like waking up in peace. No hay como disfrutar tu familia en paz. It's like enjoying your Pero family in tú peace. necesitas apropiarte de la justicia. But you need to appropriate yourself Y from the dice la righteousness. Escritura And the word says que todos los que tenemos that all of us la that vida have nueva the new life fue porque Dios te escogió a ti. was because God chose you. Por gracia, dice la Escritura. The word says by grace. Por gracia somos salvos. By grace we are Él saved. nos escoge He chooses y nos us dice, hey, and tells us, hey, yo te escogí antes de la creación del mundo. I have chosen you before the creation of the world. Cuando yo leí eso por primera vez dije, wow, When I read that for the first time, I said, wow, ahora vine a ser nada más, no fui una reconciliación de mi mamá y de mi papá, I was not a reconciliation of my dad and mom no, físicamente, physically, pero espiritualmente nací de Dios. but spiritually I was born from God. Si tú oíste este mensaje If you heard this message y no has nacido de Dios, and you have not been born again, yo te invito a que levantes tu mano ahí donde estás. I invite you to raise your hand there where you're at. Aleluya. Hallelujah. Te estoy invitando I'm inviting a que you Jesús sea tu Señor, for Jesus to be your Lord para que el Espíritu Santo trate contigo. so that the Holy Spirit can work with you. Una vez más, One more time. sé que hay personas aquí que aman a Dios, I know there's people here that love pero no God, lo vas a poder conocer a tu manera, but you're not going to be able to know Him your way, solamente a través de la persona del Espíritu Santo. only through the person of the Holy Pero Spirit. primero tienes que agarrar el camino verdadero. But you need to lay hold of the Jesús true es way. el camino, Jesus is the way. Jesús es la verdad Jesus is the truth. y Jesús es la vida divina. And Jesus is a divine life. Si tú estás aquí una vez más, If you're here one more time, te invito a que levantes tu mano ahí donde estás. I invite you to raise up your hand where you're at. Y si estás escuchando en el radio, And if you're listening on the te radio, invito a que allá donde tú estás, I invite that where you're at, hagas esta oración conmigo. you make this prayer with Si me. tú eres uno de ellos If you are one of que them cree that que believes Jesús es el Señor, that Jesus is the Lord, y aquellos que nos están viendo a través de Facebook, and those that are watching through También. Facebook as well, aquellos que están en TikTok, those that are on TikTok También. as well. ¿por qué? Why? La palabra es espíritu. Because the word is spirit. La palabra de Dios llega a todas partes. The word of God goes to all Es places. espíritu. It's a spirit. Aleluya. Hallelujah. Y no es mi palabra, es And su it's not my palabra. word, it's His word. Que todo aquel que en él creyere será salvo. That all those that believeth in Him shall be saved. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.